Si Jesus, mubalik na, andam na ba kita? Kung tan-awon ng atong mga binuhatan, murag dili pa. Pero kung paningkamutan ta, makauban gayud kita, busa igsuon ko dasigta. Kung dasigta karon, dasig sabta ugma, kay basin ang Ginoo, mubalik na unya. Kung kita dili andam, unsaon na lang kaha, magpabili na lang bata dinhi sa yuta. Kung ikaw daghan og problema, ayaw lang kabala ka, kay si Jesus nga imong Dios andam para tabangan ka. Kung tungod lang sa problema, magluya-luya na ka, ayaw igsuon ko dasigta. Kung dasigta karon, dasig sabta ugma, kay basin ang Ginoo, mubalik na unya. Kung kita dili andam, unsaon na lang kaha, magpabili na lang bata dinhi sa yuta. Kung dasigta karon, dasig sabta ugma, kay basin ang Ginoo, mubalik na unya. Kung kita dili andam, unsaon na lang kaha, magpabili